নমস্কার, ইন্টু বাংলা সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাই। বিভিন্ন বিষয়ে অজানা তথ্য জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন ইন্টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। ত্রিপুরাতে জিবি হাসপাতালে নিউরোসার্জারি বিভাগ ডক্টর রেড্ডির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে 2019 সালে। তারপর থেকে এক এক করে সাফল্য আসতে শুরু করে। সার্বিক বিষয় এবং সাফল্য নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে আগরতলা জিবি হাসপাতালে ডক্টর রেড্ডি তিনি জানান, and one more is the spine surgeon Mr. Sumanta. Sir, कितने लोग ऑपरेशन हुआ आपका जॉइन करने के साथ? Sir, our department, I am proud to say that the department started with me. मैं आने के बाद डिपार्टमेंट नहीं था। कितने साल? It is 2019 March 1st. Department started in AGM CGB hospital. From that day till today, we done around 700 operations. 1700. 1700. Put together spine and put together because there is no demarcation. It is put together. Till date, as and date. Actually, so I think we met. हमने एक साल पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस किया, उससे हमारे डिपार्टमेंट बोला मैंने अभी तक हमने 1700 ऑपरेशन किया, बॉटम 1700 ऑपरेशन किया, पूरा मेजर ऑपरेशन है डिपार्टमेंट सर्जरी। नो अभी एक साल में हमारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक नया स्पाइन सर्जन को एक अपॉइंटमेंट दे दिया हमारे डिपार्टमेंट में। इसलिए हर फ्राइडे वी आर कंडक्टिंग ए स्पाइन ओपीडी, सेपरेट स्पाइन ओपीडी अपार्ट फ्रॉम न्यूरो ओपीडी ऑन ट्यूसडेज। सो इट इज फॉर द पीपल who need retail services on every Friday. There will be dedicated spine OPD for spine patients on every Friday, upon neurosurgery and a spine surgery looking into that OPD. And number 2 is that हमारे डिपार्टमेंट ने सेम सब बोल रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं मीटिंग में, पेशेंट को बाहर भेजने के लिए कम करने का रेफर कम करने के लिए हर बार बोल रहे हैं। सो टू मीट दैट डिमांड वी एक्रूड आवर डिपार्टमेंट एंड वी हैव मिनिमाइज्ड द नंबर ऑफ पेशेंट्स रेफर्ड टू द हायर सेंटर्स। इसके लिए और भी कुछ सामान आना है, सामान सर को दे दिया। आई थिंक दे आर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट। Probably by next year the number of cases referred to the centers from Delhi or Bangalore may come to minimal, maybe less than 10 or 20 per annum. If the government meets all the demands and they supply all the equipment to us in the near future. And number 3 is that the Department of Neurosurgery will be starting one more OT, I think with help of orthopedics. Probably starting from 2025 January, there will be 2 OTs. So the number of cases may be increased. So our workload will be, will become more, and there are 2 surgeons, or wait list will come down. And I want to tell the people of Tripura that here we are operating all the spine cases and all the brain cases, except some CT angle tumors. So I request the people to take our opinion once before going out of state and spending their money, which is not necessary. So this is. thank you, Dr. Reddy, and thank you, Dr. Ali. হোটেল ফেরোজ আবাসিক হোটেল, থাকা এবং খাওয়ার অনন্য নিদর্শন। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এবং আখৌড়া আগরতলা চেক পোস্ট থেকে মাত্র 500 মিটার দূরে অবস্থিত। হোটেল ফিরোজ থেকে 3 কিলোমিটারের মধ্যে পেয়ে যাবেন বিমানবন্দর, শপিং মল, পার্ক, হাসপাতাল, মিউজিয়াম, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড, ওয়েস্টার্ন ক্লাবের পাশে, দক্ষিণ রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ইন্ডিয়া। যোগাযোগ নাম্বার 9485004456 অথবা 7838972308। ব্যুরো সংবাদ ইন্টু বাংলা।